Why obedi ka bela jelen fo ka wala nyumandon ka fo ka wala nyumandon voilà video jam jambate ko ali bi ala ka tien deme wala be tien deme fena ali bi ala ka tien deme wa ala be tien deme fena awo ba bela jelen fo ambalmake Tayruba chemi kumiki yere faga ko arasa ka bo na yada imam digula ko imam marmayer ko Tayruba takara kataka ya fadele ke digo fe bi ani digo sigira digo ye conseil chamandama d'après lui ou kumana malikoka vraiment je crois que grand sœur nga foli bi onga ne ka kuma Tayruba kan amadelega ke non amadelega ke parce que ne kumu fle ne kume yele wala quoi ne kumu fle ne kume yele ne ko ngolu ma ko famille ali bi folo ne ko nguma ko famille ali bi donc Tayruba ni acte min ke bi vraiment c'est à saluer ame foli kala na ye tien don ka tien ka se ka ko parce que mo chama ne be ou digo kele billahi alani fato karsa ube fato kerfa ani ras dengoro billahi aka manipulation ni aka juguya kama aka ngenge juguya ay mo bla dikola Tayruba e tien bi Tayruba wula ka taga foli ka dikola ka taga ya fadel digo fe wallahi Tayruba ne bi fo bi yoro ye kuma publication kala ko ye kuma model befo me kele kote halika boki buruja o teube ka moki bolo o shite ye actimi kede c'est à saluer on be do ka dien dongodo ala ka tien deme maleo viloti jare a forastai ka na mina franciano ka mbora ko kalamade ne ya fo awnyina ya ngo ne ko awmaya ngo arasa ni bubu kana nyogon soro francia ngo c'est pas les fruits du hasard ne ma kuma fo nyina no Emmanuel Macron ye alamna ka Afrique arasa te fini billahi te fini aben alache ne yo finyina on de bila échoué on bi mako sa peu aw munu ma somi folo aw ube munu ba kalama ko kete malikola billahi nawma tubi ka saka ko dolo sadi bakle ka o benye fi dolo ba bulu do dala ka kin wallahi billahi aw ba bulu do aw nina ka kin dolo domine bitekli Macron ye alamina ka Afrique activiste de invité kana français no ko kana ou ka lutter français ko ka Russie buruja ka Russie ka avancement en Afrique ko ka stopper ko Russie ka 30 ans Afrique de l'Ouest ko na billahi ala sana ko ni flek antoni abni siga ka meeting gorla mana ka fola ouais ay invité ay wole na do 5 000 euros kumbolo ouais de pas la qui de français ma de 5 000 euros kuma fonyana et aux 5 000 euros les obara mais Arasta est venu sur l'invitation parce que boubou de nananaye mais de manière bora français de euro la Emmanuel Macron koka Afrique prévu bere ay taka Burkina be ko yana mar nyinga billahi oluya a offre décliné ubana yana mar de Burkina Faso uko kutena parce que français be ka mingo luka jabana ko olu ye khoron olu ba kalama olu bana kana Macron ga invitation na billahi activiste woro nana munu mo woro be ay taka France 24 ka kunungo ya debake munu sonakana billahi munu sonakana kunungo kumuku interviewer fait ouye debaka ka ani Alain Foka Camerounais ka ou les journalistes togolais ou camerounais Alain Foka ay taka ka ay émission ke fenga ka comment on appelle France 24 ka kunungo ani Afrique activiste do wara sa fena kunana okelen la ambora kalama de ko ka frake ka frasali ka Rusila ko la gauchi ka France fo ka France encore temps ko parce que ko Russie ka terrain gagner Afrique ko Russie ka avancer avec ça dit que la position de la Russie aujourd'hui est tellement influente en Afrique
ko ka fereke ko de avancement ko stopper billahi arasa na kun fini aw ba billahi ya bebe tiefo malon video kana ja nya fa wele mbora bi video yere ka ku nye chega actimi no e Taruba miye imam Diko kele amami amabo ama foi kala atara kataka ya fadili imam Diko fe bi ka conseiller mena bolo Taruba ambi fo billahi e baro on te juguya on te hasidi on sigle nyebe kola o de barasa don flo ne ya fo benyana ngo mogo be ka wuli ngo mogo be ki yere faga ka wuli ka combat ke ko rasta ka bla ko ka boka sola ko na bla la ko be jeunesse fra ngonga ko butane arasa ka directive ne ya fo ye ngo tadi quoi nguni arasta bora aw bebe ni misa na yakuma fo oyde na bora aw bebe ni misa afla kene gabi mena ndc de awma aw ya ye arasa kuma kasola watu na ni taruba je dongodo ali ceder cellule de communication mo gobe fait je dongodo abe ceder kijela je dongodo abe bo abe vidéo ke abe appel ou lancer angata mitunguna angata sorti la arasa be bla aminana binkara ka taruba yire faga arasa bole kasola taruba nana kana arasa ka petit dossier plateau kan oui émission kele ngani on fait awakli bala oye arasa ka directive don oya don ka fuko ja arasa c'est-à-dire arasa te maliko la ja arasa kele ka warimne ja arasa ka barake bubu ja arasa tati maliko ja arasa tay c'est-à-dire ka abeka kele ke politicien ye taruba yo don aw maya ça fait presque un mois bi al ate un mois bon mais on va dire ouais presque un mois ate taruba senyu ka foila je dongodo sigle me ko la gifle 10e de la 20e numéro de mon frère ay bonne na na jamana jo abeka tien o Abdoulaye Kele aw est-ce que abuka arasa ni nyangi nyon fa bi est-ce que abuka arasa ni nyangi parce que nyangi fene ya don allez yere fa chemier allez combat que 4 mois c'est-à-dire presque 4 mois de combat aw karasa to kosola korasa kabla nyangi ya siki ka fo benyana ko ale berasta de quoi désormais ani korok mana prisona koni korok bora kana ube sigi koroka directive kubeta loe koni koray bulo nshi mo mola kubetu ko o nyangi aska abuka nyangi narasa nyon fepi est-ce que be kangle fo arasa bole ka fala don flo na sigi plateau kana nyangi émission mingi ayaye ado ay France la sankorta ko la sankorta fo nyangi re mo la ka plateau sans fait nyangi ya fo benyana ko arasa be na ko na jeunesse fra ngonka c'est ko ale be arasa ka directive su parce que nyangi to akila ko na arasa bolo ko arasa da maliko la amna fantan wakala leke abena malibi do sera mi ka chieka mali do sera ka bno ka mais takala nyefe arasa bolo même pas une semaine nyangi ya takafana nyangi ya don ka be ka barake bubudi nyangi ya do kan bubude bolo nyokombolo ane bubude on de bolo nyokombolo nyangi fana abla mo munu yere faga il y a même pas 3-4 mois karasa to kasola ko fora sakabla mais bi aw nyeba donni arasa la nyon fait personne aw billahi fe barasa ko abanye yele billahi aw banye yele hali mu ko tafo aw nyane ala na krache ane man kuma fo aw nyana no ngora sa te denye billahi jamana jolate ne man kuma fo aw nyana nanko nyangi viro ke bi vraiment nyang mifu e ma juya to hasilate an ko de ko mali nyangi viro ke bi aka video ko rabaka fo ko mo ko kal ne bubu be nyoko fe ube kale ka bubu deme ko buwe ka mo ka lere kale bi ka bubu deme ube bubu ka mo ka le kele tout ça là comme nyangi ko ale tare mingara kasola ko magistrat notere ko sadi ale régime min deme ka réélu de no ibekai o ibekai yoro bubu takale bubu nana ko bubu nale ne ale datugu bubu de ale kele bubu nana dron ko parce que ale kumuga régime deme ale kumeka bube deme ore fara bubu nyana ko nyang kumuga bube deme et pourtant nyang kumuga bube deme pourquoi parce que bube tué ibeka ka premier ministre parce que nyang ma dogo mo chila nyang ya fo benyana kale ka ibeka deme ka ka ibeka soutenir tout le monde le sait nyang mo dogo de nyang ko na ta fo benyana et il a été clair depuis au kele olu ko nga horanya o dafara nyang ni bubu fane u ya ira bela ko ka ibeka soutenir oh nibika ibeka soutenir ibeka ka premier ministre est-ce que yebso ko la boshia non ibo demeri il faut ka jimmi mingi de contrairement e ko be asimi fe e ko shogal tese e ko be asimi fe e ko shogal kabla e ko be asimi fe e ko c'est ko kebe shogal détruit c'est du vrai n'importe quoi oh nyangiye bube deme pourquoi parce que bube tué ibeka ka premier ministre bube tagale le bubu nana bubu de fereke ka nyangi mena ka nyangi datugu d'après nyangi mi fobide ko bubu nana ko ka activiste sa
ka war di vidéo manu ba ka contrat signé nu billahi Chamale Kobede, putain, no Kobede. On y est comme modèle befoya ka fin bege ko bouye ouverture média ça. Ka contrat que nous y Kerno yi de que partout ko tiente. Ko olu tay mal kode, olu be mal kode la, olu be face, olu be mal de kaba, olu ne bobu mo barake, olu Kerno mbora ko kala made. Ay Kerno ina ko mame joni. Bubuka chargé de mission mbora kalama de terre fait Kerno ko neba nu fle nebi billahi nebi yelo la de quoi la gila wala rasul aw ni joye contrat signé ka bubu deme Kerno ouverture média mo waybo ay boaka do démenti ay boaka da foko te chien ko be de ko mame joye contrat signé aw ça de aw non laisse tomber umana wuli news le dabara baya kana wallahi on beta on ta bal kode we galondana kan sanendo ko fuga mboka bi on tate jugayo on te moshiko che obe malanga cha on Europe yano alhamdulillah ça va chez nous on me seka o juwa mine tugodi on me seka au hasida mine tugodi on be ka barabeke on be ka kewole minge an ko de ko te faso jo wore te be anma eni alache bubu klela ka jamana chi ka jamana jeli sarasu be ka faga armima wore ka détourner ou teni kuma fode parce que contrat bu ne bubu che ou be ka bubu de aka bara wale ka voilà anti jeremy wode ni aw ni bubu ñogo soro chomna ka contrat signé mo mi kala so ka contrat signé ouverture média ne bubu il s'appelle Mami Kerno mbora ko kalama de billahi samedi don souffé ay ñogo soro o lu bete fo billahi heche ngo anga sigi anga kalo fla nyogona makono kalo fla ko bana kya mali kono abebe bo kalama billahi malew no ko be ne da fo billahi ko be no awo asimi yanga president di mali de mo be president model mina de am ko be mali mina aw yayi ne ya fo isa ngaka no gouvernement deme ay mali gouvernement ubora ka minke oye annoncer minke bi aw yayi ko mo munu ye barake des salariés munu ye barake fonctionnaire ndalo catégorie mindo munu ye barake de 2010 fonable 2021 olu be c'est-à-dire subvention wantoro jumene uba ku sara warla c'est comme si préjudice ko nafo ou ka haga do jera ou ka feno madafa ou be prime je ne sais pas quoi mais munu ye barake de 2010 à 2021 kalo 200 000 ou be 600 000 ko duma bobu ko warte malla kalo 200 000 ou 600 000 ko duma gouvernement fla ko de annoncer aw ko tugudi vidéo nte janya ka fodro munumbe arasta ko aw munumba ko billahi na ma bloki aga fuma tunya mugode arasta kan kuma fo mali dembe ka bo kalama beka la mede yoro nya fo onyana ngo cedere mo obunu ga manifesti bo uga manifesti la buna fo ko anga manifesti la anga doléances anga ambena minga anga lanyine miye o chemi o pouvoir be chemina o fanga be chemina chemi misuko ke o e bubu de franchement ni bubu ka kumulena be kala kele o ka banyi bubuta suno do wolate mana kan ansigile ara samu ki makono de anya fo kibika campagne ke bubu yi anya fo kibika bubu de ma anya fo bubu ka barala mo yi de me kito ka so la be bora kala masista che en ala che ni tayru ba kumbe arasta ko ayi refa ka na ka arasta to kasola na kumbe arasta ko billahi taala na kumtaka ya fadel digo febi aka fuma tunya mko denta to lofle parce que ayi cheka directive de ayi che aya don mimi forasta ko la ja tiendo do tayru ba arasta bla ako taka tayru ba ka video flage fola la kuma ba arasta af dien do na kuma fo digo mako les marmayer arasta tanu ataka ka video la jabi arasta bla pe parce que aya don arasta de qualité mi aya don arasta te faso jolay warasta bd comme on appelle ka bubuga campagne ke taruba bla Abdoul Niang akara banyana de amma kolokolo barada Abdoul Niang kano abo ne arasta ka kuma bi nan ko tele ko bubu ye activiste sa ka video manu sa ka tla ku blale la ka le mina ka le datugu ko chama le datugu ko magistrat ma le datugu chama datugu musuma datugu ka le reka ale régime min de ko da datugu ko bubu da datugu
Rasta ni ala ye ti die dungo do kika bo kana fo awnina abena fo aya sigide abena le parce que wu kungolo kono ko election de bena keka be kalo ton shegima cha dafini no ma koru billahi suma talahi election te billahi nya fo nyina billahi wallahi election na be ke tugum na be kete me election te wa an sono ndo ma o bana an ma an jira no yi wa oda wala yini fene ambe tagadi Kobe ambe tagadi wu kungolo kono ko election nake arasab na bodum na kana sigi kana fo awnya male ayake alakama ni halala yake ni horanya ki odo beka boka da yito atuna ko tu antigara wala kuma fora jorila abana boka na sigi dolo kana fo awnya ku ka dolansi kurebu sare uga kungulina la yini mbubulo uga hakilna uwe minfo manifesti kono ko temisara ki jonoyi oni chemga programme ekile ko bubude ko vala proga bubuta billahi programme ko te manifesti ko te ni arasa ya koroboka che na ya koroboka che wora defa nu mambo do la ka fuma tunya mbo de totofle arasa kakla ka fina nya fi ngambura ko kalama de billahi yambura ko kalama kakla ka fi yem inale yano yem mana komin damine ibla mission mina ate pasire ne ya fo enyina giga general de kunya onye ika solla de kunya onye wa onkulo bankandala aw yayi danika sympathisant yoro ko kele damna depuis mois de juin 2020 a sangele temena le 20 juin 2021 a sangele temena aw joni arasta sigla ka émission na akala ka video ali domna arasa kumana ko mogo ba do ko ado ko vraiment arasa ka be danini general odo ako sumanguru do ako nyelani do ngata do butu ko sokono na borola aw yaye ko arasa danini general to ma non jamais de la vie sangele temena ko fe arasta jamanando arasta kafalando il est arrogant fierté bala. Mais il est prêt à tout pour l'argent. Arasta est prêt de vendre sa dignité pour l'argent. A haut de prouver ici. Mais Arasta mbora kalamade. Wanya famille fene. Aka dalila yano. Allah. Tchemoko kunglomo de bisa. Ne ya fie billahi on bila échoué. On ne ben bourreau de la bourreau. On ne ben bourreau de la. On ne bila jo. Nite. C'est drôlement était quoi. Hali foué était. Mais ika plan quoi. Ika combiner nous. Amana ke tuko tunga che an fere ko ka giringo alhamdulillah ko bero de ay parro tan fere ko ka girine aw ne kuna on bi aw ne kun on bi ika jinoro kunya ondi ika kele che fari o kunya ondi on de kumbala be la stratégie ama ko dobu chela ko pede mo to ka frene ta to re borana ko nere u ka publication kala bay mimi to ko sabenu ngetan parce que mo kala len tula o klembe de kala nenu u ka maga mo be mo kala len fota la chimata ko la abeka français me kala nyimi me français no sono yoro chamere ko ntaw o era tarate o blo ngono kala nege madrasa o te français re mere ataka publication fo ke na ala ya ci atise ala sega français kala nyuma sebe u ka chendo be ko epede u ko tenole ne ta to do re. Donc, amayo, clefano, la publication badenge daninga. Eche, noko, ini mwobi seka jeka wara faka chukudi. Ko tiki klako wara gulota, kabo bidala, ha? Koki baga na yo kwa. Ibi seka sukune ka chukudi ko bamaka bolo kimene. On ne kumbe kele kono, on ne kumbe jinoro wi, e kumte foye sebani kala ko, on ne kumbe kele stratégie, ambere kuma discuter, on kuma bla en place, anya famia. Depuis Kwendam nana aw yaye ko fene ka dani ta to maka publication ka dani ka non meka ainga kuma la meka na ngo anye sankelenke ka dam na juin 2020 fo juin 2021 aw ye arata de le ka sigi aka émission na ou bien aka vidéo la peu importe aw de la ka arata sigi ka fo ko dani ya kata dani ya dinta dani ya kata dani tuna aw de la ka ya non ni a chien folo aye dani bora ka kuka PDK frappé ka gosi ka fin bedaka aw yaye ka publication ka daringa ka dan ta tokoma ayaye non aw yaye ka dari photo bla ka publication ka non parce que en sera stade doma 100 en sera niveau doma il faut détourner l'intention de Dani et Jason et Balaïra ka bo jamana joka femi parce que wuna ni système mi e ba campagne do ou ka stratégie do ko fo ka domo kuna ka malideum bla fangaina ka malideum bla anga transition na
ko jagoya ko fo ka election ko do mo kuna be ka wuli ko ka wuli ku jo ko fo election ka ke jagoya comme ya fo nu dabaray wula ka jien beta ka fembe ka dese ale kelembe de ka fo nu de bubu dai ça dit a vilo que la tableau a de mbakatala a kelempe ay fembe ka dese ama moyen quoi dani mana ama moyen ama moyen amanya oh maintenant parce que on ne boira on be ka bo je dungo do ko ka transition deme ko anti election kula mo se ka election ko wajibiya on ko ante son bien te jana chine abe on arranger tout mina aw ma ya trabuye fe ay fan be ke manga ko fo jagwa ko election ke on ne ko ka take yano on ka obejena on ye kele de ke ko anti election na sera o se ka c'est ka imposer on ka ko on election ka soro an condition be ma renu ka soro ate on arranger on ne bora ko keleke maintenant ko ale be ka foli min ke ale ba fo dala on be ka fo ka contredit plus en fanga be ka boyana tay donc maintenant ko ka stratégie ko ka changer kana ambla divers konana au ma famille kana ambla ça dit comment on appelle les mots les mots m'échappent. Laisse tomber. C'est comme ça. Les mots m'échappent. Ça dit quand on détourne ka bois en ligne quand on ko mine des femmes ko mine faut ça. Donc on y en a. Allez descendre ça. Il faut que la stratégie change. Stratégie changer mais ka on be au dretim ka on traboka. Voilà pourquoi arasa karela kana français no kan yi jono ka dani ta toma abe dani burja am o mabo atra malla aka garando se émission na abta kuma dani ka tout simplement ka on l'intention ka on intention détourner ka bo façon joka anga en focaliser avec assisa fait divers quoi ma famille quoi kana détourner complètement kana ni façon joko anga anyisha le massa comme ça amenyina amka kuma mfono ka election ko define amenyina ko comme ça buka barako buka ko to ke sisa kasoro on nyina ndo ko arasa ate passé billahi ambora kalama ne ore kama ne bora ka fo awe ne ko ngumengo ata ngo c'est pas possible quoi ne ko arasta wala fait ouais on va dire fait divers mais trop bora ngono fait les mots m'échappent trop rebeno ne ko arasta et arasta kakaria gidi arasta okana ndemi kala modini isaballe nego ngu arasta ka karia gilito ka kare kan yisiki francia anika grand villa ke ba fo danima ko ka sympathisant wardu ko ya tuna ne abalalena ne kuma famia fambule ko ambura ko kalama sisa voilà, diversion de photographie. Les mots m'échappaient. Fait diversion. Abo, en fait, arasaka boka afaka grand dossier là. Billahi, ayasigi al-meriked na tabaki. Arasaka kana Francia, kana jo meeting kero la, ka dani goshi, a dabar la ka dani ta troma, anaka grand dossier là, ka yisigi danika, ka dani goshi. Billahi diversion no a ben alana krate billahi. Mais comme ware kama, il est capable de tout sinon arrogance mbala, ça dit yadala mbala akumba shike. Et que aller reka bara we kamro esquiver, tu l'esquives après tu l'écrases quoi. Kamro esquiver c'est-à-dire kamro ignorer avec kumo kumaka avec koko comme si il était là, il t'a kalama, il t'a mère quoi. Sauf que quand même tout simplement il t'a répond. Il t'a trop dans là, il va qu'il n'a fini la katri esquiver. Arasak moko deke dépini commande dans la phobie mais à chima moyen à ka stratégie backup à ka plan bashi de manashi maintenant avec son wari kama ka karasa kani sigi ka danita trauma ka solo ka danu guj no krasta ata no danina dimi obna faro danna dani be galoper abe excité comme tabe teme abe nyina jamana joko abni focaliser aleka mais dani ya famille on ya famille wa mbora ko tien kala marasa te passé diversion ta billahi il te diversion fo keno ibe kule ka buni beke on ne be anjo ini ka manipulation ne be anjo na che billahi on ne be anjo ini manipulation che ye déqualité me kita ki di jema e ma meri e ma molo en ala e che façon de djubé e kana sur la demande de Macron kana français non quoi parce que quoi français ba fait ko ka Afrique de amaya Afrique djugute fo ya Afrique de denko ko aw kana activistes les activistes influents en Afrique Mali de l'autre mais en Afrique ko kana ku saraka warduma ku bla mission jume ka freke
ka Russie ka avancement ko stopper Afrique ko parce que ko Russie ka terrain Russie ka influence ka bonya Afrique ko na Russie sari France jamana baden de ka itega de Russie ma bi ko fo ko de la jo parce que France ka terrain perdu Alassane ko France voilà pourquoi on a 10 jours qu'il y a non souffert ou bobo ka fond be ka mbona kala ma da rasta oh ka bodro aw banyele billahi abanyele wa u be rasta blane ni aw marasta bla ka kuma tunya mo de billahi ni aw marasta bla no ka fuma tunya mo de wa u be ba u boloki billahi ba u boloki parce que rasta tu es fini ika ko bana pew ka fo aw nyina arasta le fait que le arasta trop be fo rezo ka bi ka fo ko arasta trop be bia trop be mo ko la parce que aw ne nodu le fait que on me boka na sirien de ka ta trop ma ka trop fo billahi on ne boka arasta on ne boka en fait on ne boka arasta maintenir dans les actualités quoi sinon ni on ya ni on be ya fa ka pew arasta ko bane parce que ko malabi ani nyamgo munu kumana uko sali ibara ka kuma te fenya ate fetien c'est comme si Allah abla fa barakolo ndategelen quoi ou bien barkolankolo a manga be vidi a vidi quoi mais manga ka bo non kabako de quoi korasta dalaka na fa foshi talable foi papara na fa foshi dalaka a te fenya a te fetien comme nous kun ka jala ko ku ye bubudi aw ma ya ka tro bubu ku ye premier ministre ko ku ke mali kono iba ya bo ka fa grand dossier là on a été invité à une carte d'invitation parce qu'il y a beaucoup de baraka boubou donc boubou ne kuma invité mais depuis ne boubou dara aw ya yero me ko cesar mo boraka fuko a invitera ni événement na a té malikola té mo tula mo bil tellement que ja comme ko ita don fo irani fini fonctionnaire c'est-à-dire les fait munube administration na quoi fini lo ka kuma tellement que tekelo tchela tellement que banayi tellement que ya don jogo mimbala et non aka ko bana peu taruba en ala che mo kanu kama kanyina I dambe ko kanyina I bokolo ko ka tabia ko kati sigi tokoroba wali fa wal tokoroba imam kani sigi ko do muni isoro donc vraiment mieux vaut tard que jamais encore mieux vaut tard que jamais taruba yeni minke en win drone fo ema an mu tsaka boke burja me ne ko ema famia billahi woni ya fama jendo ndo ibe jige bitona wari ta koso ema taka abdullah mataka anga sika galaje atobe takle tout mo nyina mateo mo nyina foite ne ku mga kaba gwade ne kuma fa aw nyina ne ku ngum mo be ka rasta de me ka to kasolo mo be ka afo ko rasa ka bo toute personne qui se bat pour la libération c'est-à-dire ou sinon pour demander la libération de Rasbach ne ko a bela gelem bibulo kiya ka frifi wa bebe ni misa en fla keneka wallahi arasta bolen kasula awakli bala arasta bora kasula semaine kelemina na awakli bala arasta bora kasula ntaro je ne sais pas lundi de ou du mene ani nyangiye ou affiché ani nyangiye grand dossier animé à mercredi fro et au grand dossier kelena sur le même plateau où il y a à fort comme quoi ko on a tourné dans la nyongo fait ko butaka kita aya fama ko butaka kita o butaka nyongo fait kita no bora kita o butaka Chérif Ousmane Madana Hadrafi ko no bora ko butaka nyongo mbuye fi amaka o benyana est-ce que o make o benyana no o kara rasa bo watini o kara ko don voilà au Canada ça bon watini ko betaka kita ko no bora o betaka Chérif Ousmane Madana Hadrafi no bora betaka nyoron buye fe nyangi ya fo ka publication ke aduguje jeudi oui émission ke mercredi aduguje jeudi nyangi ni arasa tra kita o maka o benyana o kara duguje de o kofe arasa tara nyoron buye fe awe nyangi ya nofe là est-ce que aukla ka nyangi ya nofe kan nyangi tara Chérif Ousmane Madana Hadrafi là parce que nyang ya do demindu nyang ya do malgré alega wulika jo wa nyang kote ni ko yere bela al tabna le bora kasula akuta arasa ya wule shinya kile ka foli kala arasa ko na wule shinya kile ka foli kala suna burla atoshi ayi yere fa fenfe are kumni na ta kasula ka yere mangoya ka nindi ka fembe ke mo ashim ali shini aferom na ashima wule telefona ka ko karsa ko tanto karsa ni chini baraje billahi shima kai
Oro le ibna do ko mo fasuko munundu nyang ya famia ko ni tata maliko ko bubu ko do o nyang du o bubu kala ni nyang datuku ene ala chewo bubu ye nyang datuku ka nyang mago saka sola ka klaka to tugu o bubu kelen ko tuguni ka klaka ka campagne ko yi ha o bubu kelen le klaka à travers mame ka contrat signé ouverture média aw baraka galon te gano aw baraka fo on ko anya galon la wala kam ka o to ko tien he prévu be de billahi ta'ala mais he ne cham to fo ballo muna fo ko ni murani kalama chogodi bubu ka chargé de mission me français me français aba kalama mame odi contrat signé ouverture média billahi à travers fait avec bubu torna ka boka fo tiente akaboka fo ko kelente chi a ben ala na kala chi ha ne mataka prevu tana da maka fuma tunya mo de billahi mina na prevu a ben ala na kala chi wa mo ali mo eche o yi ntuno be fo suna bla do sister source yemi abora mo mbora ni fenye kwa ma famia donc malikote arasta tati maliko malide un beka bo kalama mais alhamdulillah min tun gala ama o de kun ni malien kuma famia mais anya yi la majorité des maliens en tout cas malide halala yere wulu deun halala dametigi deun olu be ya don ka fo ko arasta atata jamana ko wa olu bebe de transition ko tiana sabalisa yasimu ni barake wasimu ni barakala ils sont imperturbables o beka yini ka fembeke o de be no de arasta bede burujalla wabaka anyebe ko tiana koy abado ko Assimi Gota doit être soutenir abado ko Assimi c'est-à-dire Assimi kedjolé wabado ko Assimi occidentaux te ka barake wabado ko Assimi patriotie abado ko Assimi faso jolade wabado ko malideu mo be chemina ko eni c'est-à-dire il a des remords il va ni ça va là quoi akala ye aka Assimi demain parce que Assimi génie parce que Assimi abado ko Assimi tiso corruption abado ko Assimi beka baraka tcheka akala ya Assimi demain maintenant ya korba nous ma boula de la kafuma tunya mwode il peut pas oser ama ya jobala la ka baraka do jobala aye grande ce temene le fait que Tchenim Bora ko faka Assimi galla ya mardi do awmo ya aka au grande là il a essayé Kabe Assimi défend, mais tu sais quoi? Tu peux pas, parce que tu es pris au piège. Tu peux pas, parce que tu n'aimes pas Assimi. Parce que, pas que tu n'aimes pas, mais tu peux pas défendre Assimi. Tu peux pas le soutenir. Et tu sais qu'Assimi faut qu'à Diao. Il sait qu'à faut qu'à Mongouya, parce qu'il y a qu'à Barake Mouniye. Au lieu de savoir qu'Assimi détruit qu'Assimi n'a non. Tu peux pas. Ça, ni même, il va donner même moi demain, quoi. Allez, réflexion t'as ni même moi kanou, qui va faire à demain. Non, il t'a comment une raison. Allez, comment tu fais? Ça dit, il fallait te faire au fond là quoi. Il veut comment wala kanya. Amara ça donc. D'abord ne commerce. Il veut si comment fou kala be ka nyuma nyuma ka de mal de uma. Mais ay takala je. He Assimi sécurité. Ne ko ito na ba nga che ubni mina shuna. Ito no ubni mina kala jula no. Hal ni ala ya sara ataka Assimi defa. Activité génie en ala kati yere free. Munu bako ayake Allah kama kira kama ayake arasta fe me ayaka fana bakma ayaka ka faso fe eche maleo iretere parce que nous n'était mal do yo munu be arasta ko ayake fana bakma akake Allah kama akaka bogol kama aw ire ka usigi aya usigi aw ka umiri aw ka faso infle aka transition fle aka Assimi fle aw ye keleke pendant des années aw ye keleke pendant des mois ko aw mogo be chela mimi seka jamana jo sadi horonyan dameka ani faso de nymayaka aw yo te soro bi muni be aw bla au contrôle la ko parce que aw be arasa fe billahi arasa te maliko la ben ala na krachi wallahi arasa te ka baraka mali neko ni ko e ko dim de woni nyidim da be keneka aw ni tan shila ko parce que arasa fe na buraka mi fana ban no be te ko fa ku aw yaye ko rasa boraka nunka attignement mais féliciter ou beka encourager mais et pourtant nous y minke Assimi Shogel ka gouvernement siglé ou y minke banda ou make ou y minke ibeka maki en 2 mois seulement aw ya rasa da yakumana aw ya rasa ko féliciter ko encourager hade ka ira mal duna ko ni minga kanya ka bu fe il peut pas parce que mal côté ayake alakama ay sabali munu mera sako ay ne tui aw tene fe ne bodo parce que nebka jiga aw faux prophétique aw ne tui aw kana kene fe mais nebka kuma mi fo aw yi ayake alakama aw reka aw si alakama kira kama ayaw si aw ka miri aw ka ni transition
Assimi a tagabolo aye ofle aka compare ibekala aye Assimi tagabolo fle na ya so aw ye wuli ka jomi ka kele min ke na ya so ni ne kuta aw kana yini kani président modèle soro kani gouvernement modèle soro chay sabalisa nimbe chay ne ko malidim na ka refe wati gme vraiment Tarouba yeni min ka nyana je t'encourage ye devant be mare ya on be droit ne ka publication tama ne hali kuma ne ka vidéo me ya ye devant be ma mun me français no ye devant be ma mais ne clé ma boki jabi parce que ne ko ngi ma famia quoi billahi ma eta fa ko ne ba do to teta en couleur parce que M5 kola o dimia billa mais itali refra mo min kibe mo de ma billahi mali din temal de monter wa fa so jolate ne ko he ne ba famia ni ya famia wallahi billahi be sekiko aflebi Nintema la kode wanye grand homme de ne tekse de wani horonya di ka donc afoki enerke ka donc afoki misra ibisra mka au moins ka sekiko abifo ma ko un grand homme waye minke anyana billah c'est à saluer wambi fofene c'est très bien awo ay de ordre nyang fene pareil ali nyang de ba vidéo ka bi e ma nyanga position na saka position tekele parce que lu be afamja u be ya don ka be bubu kolla sur laisse tomber ma oubla ataka nyefo quoi nga fulu ba obela jele vidéo kana janya ni ala sonoma ansikle me ka rasa ma ko na bora da dien dongo nya fo nyana de na bora da dien dongo do ki isti ko anga manifesti anga doléance mi anga manifesti ko anga doléance anga la nyine miye ama fe minga ke député mairie ama fe minga anga ni commune ni sa folo ni sa sabana ni sa nduruna ko o bena bubuka ko bubu de besola ko o bena bubuka fema na ya medro kalabalta do parce qu'il a toujours bossé pour Boubou, il s'est toujours tué pour Boubou, il a toujours été avec Boubou. Ne les flags à foyer billahi. A quoi il tient be bangeo? Au cas jo. ala ka election irana ira me ka ni befo peut-être mo ba fo ko juga do hasida do parce que on yebe kena be ka nga faso chidi are ka intere kama ara sa ka faso chi kabna diversion ga ara sa mbora kala mare anko billa nyimo fe anfina ko ka grinde o mi blala o mi instruction drima o mi plan flana o famiara ebe dani gushi i dabara la sisa kan isi ali temolo timiri parce que te quoi parce que diaguado parce que ibi yere fraja parce que ibi baram ni ma ke ma quoi donc pour cela al ne ibi yere dénigrer hal ne ibi yere arabaisser hal ne ibi yere bafouer et baké parce que tu es là pour ça parce que tu travailles pour ça pour l'argent tu t'humilies kali siga karaka dan trop fo français ka fambe ke mangay ka kala ka ka garando sira ta danifo comme ça diversion nous ka on a intention à détourner envers lui anga nyishi alemati anga nyina election ko kuma nunko anga nyina faso ko kuma nunko parce que anga nunga fenyuma mutaka ko lu fofo ko lu jamana ko kuna ko ila jamana ko duna il faut que anga bo o faso je sera anga to ka focaliser le kati diversion manamana kan ko nana quoi arasa mbora kalamate passé taka fo ka tie na ko fena ma passé kamburo fena kalama dani il est serein et tranquille aya fie ka date de black ko kuma na mo kuma fiena pas pour rien parce que on le sait. Parce qu'on le sait, mais ni ala sonoma on ibila échoué ou jamana mejo. Ambila échoué ou jamana mejo. Grand sœur Kajat sa connaît Belem, nga foli bele babi fo États-Unis. Janat connaît Matou nere Clinton nga foli bele ba obela jele. Mamadou Diawara ba obela jele fo. Tata Soumare nga foli biye. Tima nga foli biye. Karim Sidibe ba obela jele fo. Balaira nga foli bele biye. Dani anjole nga to do ni ala sonoma. Mbogo do kono kala amado chela. Après Basaw ni kono ni wulu munu be ko fe ka kululu tede ne ya wolu le arasa mo ko sare parce que luta do ko na foto lu ka kuma na ko mo tadi mo te kala tura la ko parce que luta te jamana ko olu ko kana boga ni sigi ka do burjati maliko kuma tede malika na jo tede ka bodro kana mo ni ko lu ko o anta to wele an ko de ko mali an ko de ko an ma jo manipulateur ni an faso che donc wulu ni saw ni baw munu be buni bele ko fe aw kan ayake Allah kama aw kana dabla billahi abi fone kuma bere ko karsa ibanani karsa ifanani karsa iranani kuma modeli be ne te mo shi calculer mi ya oja aya fo aw mano la billahi ante tarante mo ci wante ante bouger imperturbable billahi on est là ante bouger ante détourner ka banga chemin ka ambiano tranquille wambe arasa la échoué billahi on be arasa la échoué akalla nyini miye on est ba boabulu ni ala sonoma Maléon, big respect, ma obéra de l'info. Akambé, inchallah.